समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आम आनी देछु गोटे नुआ ब्लॉक माने होची बात्या उपरे के भाव में गोटे विपद संकेत माने आसी आपण मैंने निहाती वीडियो देखो स्किप कले आपण मैंने किसी देखिपारे वीडियोटी को जमार स्किप करेंगे आबे चलतु कौन से विपद संकेत आसी आपण मैंने जल्दी देखिए वीडियो अच्छी वीडियो माध्यम जल्दी जल्दी चलतु देखा। देखो जो बात्या बात्या कहते बात्या वर्षा आरंभ हो आपण मैंने देखो टाइम केतेटा सेपटे घंटे के 10:40 होती आउ बात्यार भली पवन केमती पवन को साढ़े वर्षा होने चलते देखा बाहर ए राति 10:30 होती घड़घड़ी बिजली जोर मार्ची आठी देखते वर्षा के जोर है एमती देखिए मुझे आरपट कैमेरा बुले देखा देखो कि भाव में वर्षा माने अजाड़ुची केते जोर वर्षा ए चलती होती प्रबल जोर वर्षा हो माने सु सु माने पवन पूरा अंधार तो देखा जाऊनी गछ पत्र किसी माने सु सु माने केते जोर होती माने जेहेतु सु सु होती ना पवन होती बोले सु सु होती आ वर्षा देखो केते जोर पकाउची आठी आई सुई शोची गोटे हूँ रसुण सोरिष तेल आनी फुटेकी बसुली देह मुझे जेहेतु ठंडा छाड़ूनी रसुण सोरिष तेल आधे बसिकी बड़ धीरे भी बसली रसुण सोरिष तेल फुटेकी राति 10:30 घर भर पा ए बो तुम से शोच घर जाओ शोब देख देख पानी केतिया ये पानी केते होगलानी एति माने एतिकी वर्षा एत पानी कौन कहल घर भी ओदा केते ओदा होगलानी देख केते जोर पानी गलुची एठी भी सब ओदा बाल्टी शोचती मैं रोसे कर खाई पी गलु वर्षा से आसिक खुआई कर सौदा काटिदेव कि डाली चीनी सब थुआई देखो सौदा पत्र थोड़ी थोड़ी वर्षा तो है घर नवा पड़ो घर नहीं जी ना थी हाँ घर नहीं जी देखो घर पूरा ओदा पूरा सब ओदा हो गला हाँ के जानी तुम सीना जानते राति के जोर वर्षा होमें उठिल से वर्षा के जोर हो देखुच ना नहीं वो ये शोई पड़ते ये जेहेतु पानी देखो एपट फांकर कबाड़ फांकर आसिक पानी केते घर आसिक बुड़ीगला घरे केते पानी पशिगला शिवना देखे सेपटे केते जोर पानी आसला घर को घर केते जोर पानी आसला हाँ बा मम्मी मम्मी साड़े कोड जाइतिलु मम्मी साड़े कोड जाइतिलु देखिलु कजे वर्षा होची ओहो हाँ ओहो देखो केड़े जोर वर्षा है कि पवन होची चले जाल भाड़ी जाल भाड़ी गुड़ी पवन मैंने उड़ी जाइए देख केते जोर पुणी वर्षा है सानू वर्षा है के जोरे देखलु मु घर भीतर भी छत चढ़ी अच्छी देखलु मत देखुं आपण मैंने देखुं से देखुं मत देखिए मुझे कौटी आईना से मुझे देखी नी मुझे छता देखा से देखनी है कि वर्षा देखो लुगापटा सुखे मुझे जानी हाँ जीव उपरकू आगे जीव रही टे वर्षा हो बाटियाला
ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ଆଡ଼େ ଏବେ ଧୂର ଧୂର ହେଇକି ହଲୁଛି ଗଛ ଦେଖ ପଡ଼ୁଛି ଉପରୁ ପାଣି ଏଠି ହେଇଗଲା ଖାଲ ଆଉ ମମି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ହଁ ତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପବନ ହେଇକି ଗଛ ହଲିଲା ଆଉ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତଳେ ଖାଲ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଲ ମେଡିସିନ ଖାଇଛ ମେଡିସିନ ଖାଇଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହଁ ଓଦାରେ ତ କଲ ଖାଲି ମନା କଲ ମାନିଲନି ଗଲ ଓଦାରେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ବଟି ମାସେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲା କି ନାହିଁ ସାନୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଘର ଦୁଆର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲୁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେ ଘରେ ମେଘ ଏତେ ଜୋରେ ଆଇଲି ଯେ ଇଏ କଢ଼ା ହେଇଗଲା କି କାଢ଼ିଲା କୁକୁର ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲା ଭାଇ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଥୋଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଉଠିକି ଆଇଲୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲା ସେଠି ଦୋକାନରେ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମଟର ତରକାରୀ କି ଆଉ ପରଟା ଆଉ ରୁଟି ତ ଖାଇବନି ମନା କଲା କହିଲା ପରଟା କରିଦେବୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରଟା କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁକା ଗରମ ଗରମ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି ଟି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଆୟୁଷ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଜାଣିରେ ହାଁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଟି ଏଇଟା ରିମୋଟଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲା କୋଉଠି ସେ ଆସିଥିଲା ତ ରିମୋଟ ଚେକ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଟିଭିରେ ବାଲାନ୍ସ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସରିଯାଇଥିଲା କାଲି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମାନେ ମାନେ ରିମୋଟଟା ଭଲ ଅଛି କହୁଛି କେମିତି କଥାଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର କହିପାରୁନି କହ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କହିଲି ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ କହୁଛି ହେଲା ଏଇ ରିମୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ମାନେ ପକେଇଦେଲେ ଖାଲି ଧପ 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 ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କହିଲେ ବାଲାନ୍ସଟା ପକେଇଦେବି ତ ଆଉ ଏକାଥର করে କହିଦେବ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ଦେଖି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ବାବା ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ କେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛ ହାଁ ରିମୋଟ ଦେଖେ ରିମୋଟ ନେଇକି ଦେଖା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ରିମୋଟ କି ରିମୋଟ ମିଳିବଟି ଏଇଠି ହାଁ ରିମୋଟ ମିଳିବଟି ଏଇଠି ମାନେ ଏତେ ମାନେ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କଥା ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହୁଛି ଉତ୍ତର ବାହାରୁନି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଯାଇଛି ମମି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବାବା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରିମୋଟଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବେ ହେଇଥିଲା ରିମୋଟର କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ହଁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି କହୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା କଥା ଆଉ ଖାଲି ମଶା ବା ଖାଲି ମଶା ଇଏର ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇ ଖାଲି ବସିଛି ମଶା ହଁ ମଶା ଧୂପ ଏଠି ଲାଗିଛି ମଶା ଧୂପ ଲାଗିଛି ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ନା ହଁ ଆସିଲାଣି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆସିନି ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆସିନି ହଁ ଚେକ୍ କରିଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିକି ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଆଣିକି ହଉ